Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listeners, attention please. Madani Qaidas lessons number 2. It's video for especially kids and others also all. Lesson number 2. Huruf Murakkabat, compound letters. Two or more than combine join together to form a murakkab compound. Pronounce each of the murakkab letters separately like mufrida letters. Make sure in this lesson also to pronounce the letters in the established manner with the Arabic accent or accent. When two or more letters are joined together in writing, their shape gets changed a little. Usually, the head of the letter is written and the body is omitted. Identify the letters which are the same one when in the compound form by the difference in the number and position of the dots. I say these letters, huruf murakkabat, compound letters, and you can also repeat this with me. You can also read these compound letters with me. Alif, alif, lam alif, ba alif, noon alif, ta alif, ya alif, ثا ألف شين ألف سين ألف فا ألف قاف ألف جيم ألف خا ألف حا ألف عين ألف غين ألف صاد ألف ضاد ألف طا ألف ظا ألف ميم ألف ها ألف كاف ألف لام با كاف با كاف تا كاف ثا كاف فا طا با سين لام شين لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طا نون ظا نون جيم دال خا دال حا دال عين دال غين دال خا ذا خا زا حا را با را يا را طا را ظا را با ميم نون ميم تا ميم يا ميم ثا ميم شين ميم لام جيم عين جيم حا جيم با جيم با عين يا غين نون صاد فا صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حا قاف لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با یا نون یا تا یا یا حمزہ بشکل واو حمزہ بشکل واو حمزہ in shape واو حمزہ in shape یا حمزہ in shape یا با تا
نون تا 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 یا تا عین طا فا وا با لام با با ها میم با عین دال عین با دال حا میم دال ها لام کاف یا ها با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ظا لام لام شین کاف را با سین meme. Listeners, attention please. Likes and subscribe my channel videos and share these videos, and you can buy the Madani Qaida and match with my voice to your lessons page and read and learn the Madani Qaida very well. Please listeners, like and subscribe and take views these videos and my YouTube channel. Thanks. God bless you all, you and us. Thank you very much. Jazakallah. Goodbye. Allah Hafiz.